Erade Nyankopɔn nhyira wo so se ene nso ye ne wodi ahia. Erade anim tiemra wo so. Ene nso yatena se, ne yatena se se dia na ye sunsun mu nsam na ye de eble wo. Ene mi amedi dwumade ho kyea me no, edina wo fra mi abeje wo so a Kofi Yesu. Me na amedi dwumade ho kyea me. Ene asafo a woni ahia Giga Word Ministries. Giga Word Ministries. Ye wo Kumase Meduma Abbas Junction. Kumase Meduma Abbas Junction. Kumasi Meduma Abbas Junction ehɔ na asafu yi wo ene nso yɛtena sese dia na esunsum mu nsɛm sɛ dem di kan ka kyerɛ wo no eniema hinta wo sunsum mu a abayifo ne atamfo demons ahombɔne ede asie enipa ama nipa etete wɔ hahai saa de ne nti na ene yɛtena se a yɛpɛsɛ Awurade fa nyame difo so na Awurade fa no so no kyerɛkyerɛ saa niema bebree mu ene Awurade difo wɔ yɛn nkyɛn a yɛbɛkɔ ne nkyɛn sunsum mu de korade safoa no Awurade se wɔde ama papa yengo ma papa akwa abamla papa yengo akwa aba Jacobi Yesu na we odi o radio adom ya mi nsi na so apo be de ya mi adom boko ya da oba de ase abusia ya mi nsi papa se afi no akona wie ya mi asi afufuru mu na papa course wa mi nya no ano odin we ya was me nkata asem na me frɛ papa no me nsa aka sikasem sisi de adwuma se papa nya mi nhyira Yami nhyira pa. Niema nyame na mo so ye no ano odin. Awurade na yemfa asedama no. Sanse bibie mu no Awurade ne di hene. Sa. Woni parentumi nye bibi Bible se age se wo de firisoro amanansa. Nti ansa na bibi besi ewo abrabo mu no. Na ye Awurade ahoɔden ne tumi a ɛka ho. Eda nyame aso nso se wona Awurade aye biamo wo nso appreciate na wo ka de Awurade Nyankopɔn so aye. Papa say you know eba no course no wo akura 20 years 15 years na ohu Bible so mienu na wo twere pɛ no na ofrɛ wa wo no udi nkomo sisi a papa no adan say eba ntentem no do meda wase de omuni say on say me ba da bia me ka say nyame adom ye keys pastors Awurade de nsafoa ya abrabɔ mu nsafoa ya de bia abrabɔ pono de wade amame nti sɛ ɛdan no wonim nsafoa sɛ wo bia wo mre ba sɛ wonim nsafoa wo bia na sɛ wo tu kwae na kwae no wonim kwae na o nkyɛ no waduru ba wonim kwae na o nwan fa kyiri bra nti nyame adom de nyame nipa de ba ye no yenim na kwae nti wonim na kwa nso de na kyerɛ de ɛyɛ ntɛm nipa nti de nyame etumi ye no yɛmfa so ase da ma Awurade waya de nyame nhyira wo ba nyame nhyira wo de Awurade na mo so ye ma nyame ma wa abrabo mo mo no mo tete no mo ha no ba nyame nhyira wo ba awusua me ka kyerɛ wo sɛ papa we de sɛ woni di ahia de a ade a kyerɛ wo so akyɛ pa no ɛno na papa Awurade bɛfa no so no waya ama wo Bible say why na obemunu obo na ma me kura me fa hodi aba why na obemunu obo na ma adwumasem na ye sikasem no enkratasem ne akontusem no adwumasem no enkura na ye bisi basa no o masai no why na obemunu sa abo no ama won so wani gi awie pɛ na abrabo makoma atoyam eno nti na ye de kiss pastor aba ase Awurade mfa no so na ne ma hinta wo sunsum no demons de asie no Awurade mfa no so na wonyi saa de ne mfiri ho na won so sere wa abrabo mu ene papa be yan chen de ye pese papa Awurade fa wo so ne ma wo ye na no odin because sunsum mu ne ma no ye pese Awurade fa wo so na because ne ma kase ya wo ye no Bible say obi ntimi nya biribi is what free sura ma no no say ne ma wo ye nkyerɛkyerɛ wo kyerɛkyerɛ na Awurade na de adom wo papa ya say Awurade fa wo so na abo ye kan demons so a demons no saa honhom no papa ye pese hu mu dwumadie ene ne ma wo mu ye because wo bi fra wo tete ai ba cho mesra bi so ene no topic no opase kasafa pase kasafa demons ene odwumadie yo ya antina ma fra wo se bla na ye hwɛ saa de na Awurade mfa wo so na ebiebie saa de ne so ma ya ye nso ye bobra na ye ho ba bia de besi meda wase ye kan timo Bruni de obeka se is a spiritual being seeking for a body to operate ɛyɛ honhom a ɔnenam anaa wɔ baabi no wɔpɛ honam atrem na dɛ wɔde ayɛ adwuma ɛno na yɛfrɛ no sɛ demon nti demon ɛyɛ honhom na honhom no ɛnyɛ Nyankopɔn honhom okay bonsam honhom
esan se ewiase no ye wo ahonhom mienu na wo wiase ye wo nyankopon honhom ane obonsam so de honhom na de ye kan a wo bi se me ne die demon eye bonsam honhom a owo ho a ofen otene ope otena honam ansa na wotima ye adwuma nti so wantena honam a ontimi nya adwuma eno ne ye friend say demon na demon no ye woni nchichemu okay ye woni nchichemu bebre omu ye millions of demons millions omudoso omudo and then no I good so akofa we aba ntima chire ene me chire demon binom ene omu dwumadi se de ebe ya ahwefo nso ebeti ase nti ye ka demon de a oye split onhom na demon no meka se wote se de nipa tie de ma meka sanse se enipa wa atenka demon wa atenka enipa tumi kasa demon tumi kasa enipa tumi hwade demon tumi hwade nti ni kalata no de ye beka se oni nipa nyina de eya ayepe but ye basa de ni sutie de a omu ye different from human being demon no omono sunu de different kra omo ankasa enye nipa se de nyame bo wo mo no e kire me kire ye be ba okay papa ne se demon so no na wo ka se omo ye different kra no papa omo no omo dwumadie no se na tie wo se wo mu bebrebe nchichemu no se demon no ye wona hodo ena eye kukuo so atiase enti mame ma demon bi okay demon bi brofokasem no ye frɛ no machia sa demon we demon na demon we no ono se no we mekanzo we commander yes we demon but ono no o the demon ahodo ano ono we commander of demons ene tumi ne so yes ye o demon ono so sa hwe dey demon we dey ahodo so na ono no ye ka say legion bible ni ka say legion kire say thousands of demons ye ka legion akire ejina for thousands of demons na sa demon ya make na asamun ono no o control 30,000 demons na say yanga 30,000 legions demon no yes papa edi ono no ni dwumadie no so o control demon bebrebe di demon no wachechemu no oba ono no side ya ye wo demon a wo hye ono na se a ono no de ense wo sa ni munyam nipa ni munyam enipa ni munyam se demon bia ni wa o aboa no okose no demon so nya onkwasole nti aboa demon bia be sole atia wo bia e nipa no sole atia no endi demon adwumadie nyina no se wo bebre nipa ase no ase nipa endi this year yesimu se nyame ma etrase na wo this year opra na wo ne ma se this year mpese mi yesi no demon so wo mu de ade wo mu yeye na obia so na adwuma no pese wo hwe na bam se de ade ye de hye ne nsa maka kire odada se demonic omu ye serious than Christians omu dwumadi a omu die no omu ni wo so agire wo ho ye esene ye ne Kristofo a awrade nyankopon de ne dwumadi ade ahye ye nsa no enti sa demon American asanse afre no matches no no sa aye 30,000 of demons or control na say legions no no sa demon yo ebinu wo ma omu de enso mu se animunyam na animunyam no ene se demon bia be se wani munyam a ohwe ba bia wo hyase be ye wo no onu se ye wo nipa onipa funuma yitwa meboa no correct demon bia enipa bia demon pese o se wani munyam no ohwase ohwehwe firi ba bia wo funuma ewo oye funufunu me yes fruma ye onse obi awo ofuruma so ma me de so ne yetwa yes nke nipa bia obenya obafuruma pa no se nka ye ntontwene ye de sie ade bi mu ye kama ense da na se nyina da because demon ehwehwe sa de no ade so tia onipa animunyam ene hyebre endi sa demon we no ne dwumade ba akon pa wo de tie nipa no se ono no wo se de animunyam na demon we no ni su no se de nyame bo no ono no te se wowo yes ye ka ne dua o dua te se wowo ewo dua no so ate ase on se aboa wowo dua aha wowo dua na sa demon we no ono no eja efiri na no mu ba yes enti se ono no wo wekie wa oni ja na dey enam yes enti ono no se eye
adwuma ena ono no yɛsɛ ɔmra ɔbaa ya no de gya tum spiritually nti adwuma na wo yɛ no engu ensɛ prɛko pɛ but bo nsɛ enema eba fam nti oni bɛba ho so no na afeyɛ dɛ ahye kora wɔn de gya na ɛdɛ enam ɛsɛ ohu gya no gu ma na ɛhyɛ nkakra ohu gya egya firi na nu mu ba nti wɔkasa we na asɛm bi ɔbɛka bia ni gya na ɛdɛ enam ɔno nso yɛ dimo a wɔyɛ nti yɛka dimo ɔno so na dimo so kofius ɔmo dɔɔso paa nti baako na mekyerɛw ne dwumadie ne sɛ ne wɔyɛ sɛ ɔsɛn ne munyam nti onipa bia no hyase hwehwɛ sɛ nyame bɔɔ no bɔɔ sɛn na nyame bɔɔ no wo hyase sɛn na afei wabɛduru sɛn na ɛyɛ de nti na papa na de hyase na abɛda ne bɔne wo sɛ saa nneɛma we bi hyase wɔ abrabɔ mu pɛ this year 2020 ɛsɛ sɛ hyase sɛ wo hwehwɛ wo yɛ efre bi sɛ analysis anaasɛ wo assess nneɛma from the beginning na wo hwehwɛ nneɛma ma hunu sɛ den na de we yɛsɛ so ohunu ni nyina na ohunu sɛ bibi atosima ɛwɔ ne munyam ho ana wo destiny ho a ye wo demon a meka na sɛ mo no na yɛ saa de no ɛba saa pa ɛnse sɛ wo tena ase ɛsɛ wo hwehwɛ obi a onim sunsum na onim demonic omo dwumadie ne sɛ de yɛsɛ no ne sɛ de yɛdɛ yɛbrɛ na ase sɛ wo yɛ ohunu saa na wo yɛ saa ɛne yɛ wo na wasɔre atia wo anim munyam mfie bebre ni a ɛne munyam na yɛdɛ ɛbɛ saa restore sɛ de awurade nyankopɔn ɛbɔ because bibia ni hɔ a awurade ayɛ a ɔbɔnefoɔ de ne nsa kan awurade nsa ntumi yɛ dɛ ɛnsa nyɛ biem ɛwɔ asase so nti bibia onyankopɔn yɛ bia no satan betum de ne nsa ka ama na dane but nyankopɔn tumi ɛyɛ ne sɛdeɛ na ɛdɛ ɛteɛ na nti demon baako ɛho asɛm na papa demon we a wo kana asɛm yi sɛ wɔno de wɔyɛ commander na papa ɔno no ne dwumadie no saa ni monyam no nko ara no wɔsɛ no because also wɔyɛ sɛ wɔ na adeɛ wɔyɛ sɛ wɔ deɛ adeɛ no wɔbɛyɛ no wɔde asɛ ni monyam no ɔno saa demon we no on sɛ bible mu King Solomon ne yɛsɛ ahonhom bebree ɛna na Solomon control no saa ahonhom we no na ɔyɛ one of the polity a na wɔka Solomon ahon 72 demons na nom control Solomon no na yes no ɔka ho na saa ahonhom we Solomon ne nante mfie bebree na maame nka sɛ ahonhom bɔne no ɔmo saa deɛ no wa wo de wo bɛma wo mo sɛ wo no mu nante ne deɛ ɔmo timi yɛ ɔpapa okay yes nti Solomon say wɔde ne ho ma ɔsɛ wɔ no bɛ nante no no mu yɛ ne papa but papa na wie no bɛyɛ bɔne nti Solomon on sɛ ɔmo boa na ama ne nya sika bibi bebree but wie ne dɛ ɛkɔyɛ bɔne saa wonwe no on sɛ ne obibi sɛ magicians kane no ne yɛ frɛ magicians wɔ hɔ a ɔbɛyɛ nsɛnkyɛ acrobatic ana magician wɔyɛ nsɛnkyɛ ne betime yi sika ɛne saa nneɛma no saa wonwe no ɔno na yɛ saa deɛ no ɔno na boa magicians etumi yɛ saa nneɛma no ɛna ɛba ɔko mu a wonwe no ɔyɛ adeɛ enti sɛ ɔko esi ɔman mu a na sɛ ɔman bi ntɔkwa asim na abusua bi a wonwe no ɔna influence nipa ɛmo mu ko ti bia wo no okunu da bia ma wade ntɔkwa bibia ni a okunu bɛka wo ntiase ɔyere bɛka wo ntiase ade a ɛnsa sɛ de ntɔkwa ba kora na de ntɔkwa ba bo nsa afei na ɛde awaregya yɛ ba ɛyɛ saa dimo we no ɔno na yɛ saa de no ɔno de abre bia wɔhwɛ so ɔko ɛde ɛbɛba enipa ne nipa ntam anaasɛ ɔko bɛba ɔman ɛne ɛde ɔman ntam nti ne dwumadie baako nso a ɔyɛ no sɛ ɔde ɔko ɛde ɛbɛ nipa ntam na ɔno no nso no ne dua te sɛ wɔ no at the same time no ne tibia ɛsa yɛ sɛ kraman n'anim no ɛyɛ ayɛ te sɛ aboa kraman ɛsɛ ne ho ba yɛka demon ho even on the last mɛkyerɛkyerɛ angels yɛka angel kɔ a angels no ebi ho anya ade abɛtum ahwe yɛ but ɛna nya angels asɛm ne yɛka saa na demon no ebi ho yi paa ebi ti yɛ mmiɛnsa ɛne nan mawia mɛkyerɛkyerɛ yes demon ho enti wadeɛ bi a woni pɛyɛ na asase so a ɛnkɔ sɛ deɛ sɛ kɔ bia no mepɛ sɛ me ma ate aseɛ sɛ demon bi ɛna asɔre yɛtia yes because Awurade Genesis chapter 1 verse 32 a wɔsi na Awurade hunu ne wɔyɛ nyina sɛ ɛyɛ na hwɛ ɛyɛ papa enti adeɛ bi Awurade bɔ na asase bia asase su bia no nyame anim deɛ na ɛyɛ na ɛyɛ papa enti sɛ nyame bɔ ne ma nyina papa deɛ a question ne sɛ bɔne ne firi ne bae efra ho bɔne demonic enti
Say bibi achia said the answer say ya so was a demonic dwumadi on person na me nipa said your question topic na dey ba me nipa adwene ba so say demonic nso dwumadi e dey oho ahonbone adwumadi oho na eguso ye adwuma me no mi no ye penso a se wodi agora o metimi de wabra ba to chacha wabra wani nyi asase suda obeka say nyankopon kra dey oni ho demons na yes and the demon we na make kana sem no ni we ni dwumadi a oyiye ne bi no maka kire so de wokon ade eba aha sesa wale mo betima bibi asimu ne ntokwa bi kwa ma wale 20 years 30 years yes oba beti oba wo hwe no bibi betuma asiama wo ne oba nyame adom ka wa wo mpa yebo na ama bia wo be yetu kwa brechire bibi betuma ama wo ne oba no entem ase ntokwa be sia oba no so onhwe obi demonic ena yesa wo adwuma mu kura na sa demon no betimi ama bibi asi adwuma wo no manager kura ntem na watime yi wadi nyesa no kre se ode ono okon no ode ba enti ade bia emfa so dwiem a okon no enna sa dimo we na dey ono wo ye enti ebetumi aye odwuma se adwuma wo ye ne kama de ya wo won so bo ho modern brother bi o Italy was pastor adwuma no me anu se me na me yire me ho ye pa but se sia no na me boss ne bu ofu me ebetumi sia ba bia no wona me de ayibo na so kwetena fie Why na kwetena fie wa bra onye boni bia so aye boni bia o no amna eye dimo we ya make na asem no ono na ye saa de ni nyina betum di problem aba emfa woni adwuma bia wo ye ebetimi esi enne na wo de oni nipa ne ye fine ba ade dimo mpani asomdue saa dimo we no okay e di saa no obi ye fine pe say ya wo daleta wa adwuma mu o say ya wo say ye kunu wo ne ya wo mu prekopa wo de be ye afo be wo se bibi kete na ne bo wafu o se me no nya adwuma bi ese ya asem no kra nya asem bia kra na saa di mo na ti mane ya asem e ma saa di pa ne bufu o ti mane ya asem na bufu wi asem ya wo no me pese ati ahwefo ene atiefo eni bo wo so se yenam ya Bible say yenam honam fam de ne yentu side a honam fam yetu side e wo honhum mu enti ye enipa yenam asase so this year 2020 no be ko ya ma oni mre ahonbone dwumadie so na dai e sole si ahonbone kwafiri obrabom na so oni ba ahonbone dwumadie so na sole tia ahonbone dwumadie a I'm telling you say wo be ko heaven oni ba gi na de ani gem so na sa be ko heaven e wa nyankopon kwan so papa ya da wase abusia papa yi de se oba ye nchen de a na ahomboni a e ma ye bre wa brabom ne niema a etete ye no hega elware ka kire odifo hega se why na aka no animonyam 2019 wa hunu animonyam no wa hunu sika wa hunu mpagya wa hunu kese ye no o se sa nipa no omfre papa yi na niema ahinta wo sunsun mu ade krade na ahinta no na omfa kini ma one ko bie enti papa yi wo ye nchen a elware e fa papa yi so no aboa ye wo kire ahomboni age niema agu sunsun mu a watomu a ame ye hunu ye ho papa yamra wo subiem na se demons no o mo doso na wo kire ba kunuma se wono de aso ye wo mpekura enti wo wa bonse obi no ntokwa fun am oyire na adwuma mu ne niema bebre papa na wo mo maka nso no ebi ne se na wo dwuma de ebi no nso no etese onse ye demonic ba ko bi nso ho okay osunsun wi ase no demonic ba ko ye friend amon ya onse wo hwe bible nkra nipa ne ye friend amon se de na ni sote no sa demon na influence no ti amon so wo obi a wo ye bone pa wo kai bible ma wo ye bone pa bone a na nsese nipa ye ya eye mumuyo amon eye sa bone no endi sa demon wo ye friend amon no ono no eye legion demons no ono no control eye 4000 but we mu ne ye nketwa yes demon nketwa no eye legion thousands of demons no sa sorry 40,000 of demons and ono na da wo ma control wo mu nto mu nyina no edi no eye amon na wo mu no sa we no omu dwumadi ehuye on se obi tewa na yale yetima beto ne so na yale no wakoa yale ne nko wakwa doctor fo ahodo ho wahwehwem mfidie bia na wura mu bi onhunu yale ne fale bai aduro bia wato bi eye sa demonic we na eye sa de no sa demonic we friend amon no ono na de yale de eba ena ete say ye fra bibi say so bia ko repu obi
ene saa ne ma no eno so yes amon spirit we no we demon no won na de saa de ne ba nti ono tete se ebi a wawo oba ketwa akora no wo fe nti akora no wo destiny shebre papa yo be ne se otemi ma akono be hye obi so na oni ya no arepu akora no repu na sunsum no wasai akora no destiny ne shebre no ana se ne adepa na akora no ede ba no na wasai no nti amon ye tumi a odimon wo ha wasai ni ma bebre na amon no ne ho ohuyie because amon e demon a yaka ne ho odin ena ono no okali on say yaka prince kire so wo hene ba what you say omo no ohene omo ta take ahemfoma yes sa amon we no yes omo take ahemfoma nti ohene o ma obi a oti wo hene no ma demon ta take ahemfoma pa yesa eye amon spirit no nti ohwewa na so hunu se we ye dehia nti meka nse adehia pa ene soliti o mo kese o soliti a wo mo ene wo mo di asie sunsumu na ode yale abonipa na yale abeda wo so ti yale no bo nse pressure pressure bo obia so me na duro ko but ono nkwa ne pressure no bo nse ya me na duro se pressure na dey enko na da bia dey e wono so bo nse ya kanza crown yale HIV won say na abede obi so obi okra no obi nkodai na abane so what you say na nka normally according to nhwehwemu no de ye yisunzun samfiri ma nhwehwemu de kire say ansa na obi benya saa yale no na kire say wonu obi ahyiam wonam but saa to me wait enso timi de yale na de emani power abra obi ana obi edai enhyiam bem wonya saa yale no ama no kra na meka se papa se de genim se doctor for no de hunum se oba ne be ma na se bia blade bi etwa wo na wo de won so bi etwa wo na de akoka na yade na timi ba we no de ono di mo na nka se timi ma straight yeah ono ti di mo no timi di sa yale no ma straight and then se papa yale be na koso wa abrabom no ni nyina no di mo so no timi dodo na ahonbone attach do ye won normal yale wo so nipa nya ni nyina na sabi mbeka bibia hunhuna ahwafo ne atiefo se da bi ya o yale bo onipa bia ne bra e de yale ba what you say but ye wo ahonbone nso de ye dai e wo ho na sa di mo we no ono ne tebia no sa de ne tebia ne tie ni ono no ni shape no aye se nipa e no sa wo kwakwando bi enso esu okay yes ono abe nso onipa su e no sa wo kwakwando bi nso e dai kwakwando bi omo ne na mo yes kwakwando bi enti o ate normally wata ate te se aboy friend se kwakwando bi what you say se de kwakwando bi di nsamone no sa na dimo we nso ni nsamone die na dai etie enti wo ye dimo a no kwasam ne se bone ewo ni trimpa no ye niema dai ensam fata na ma niema bebre nso esai enti amon no sa na ne dwumadie na dai etie yes okay opa ye bedo wase usia me ka jo se papa and at the same time no kra no amon no ono nso oba on say like enipa kasa se me kasa amon no ono no kasa ejigete se kraman yes amon no kasa ono ne kasa ne ejigete se dai we and normally oboti se anajo enkraman bonze enkraman etimihia na enkraman ni po normal no esa spirit way ena ya na esa adwuma no okay yes and do ofie na kromfo ma ho na ote sakrama ni popopopa sa dimo a ode yale ba no ono na normal wata be hye nkrama mu no mu yesa ntemo oni bra ho so wata ate sa ne ma na amon spirit ya we dimo ono na sa ne ma no nti so adre bi abete se yes krama yesa pem na kire se ya soma bibi boni se ya de bra wo fie ho okay di sabra na se wo sore na abom paye enya sa omude yale boni e ba beto so na wo ba so ama wo ba yale ama wo ba ne hu ne ho ano ama wo ba no wan hwe ya de e be ba na de boni be ba yes sana straight we nso na tese wono no de utime be ba fie ho na tese wo be se krama ni po yes na tese yale no wato agu fie ho nya sa at the moment you say almost normal sometimes almost yale no na tese be fie ho yes e papa ni se di mo we no de e ni oba ha ni papa o
because what Timmy Benny Perfina, what they are the to the paso. Na, Abusia, near my papa church, I Jimin because near my demons, tia, Yamima Wabra Bomuno, and what ding, because the white man is out there, what else down there we are wanting. Now, split another few, and the Yadiana Brew few, a brow without their move. I was young morning now, Nama, what in your thing. Now, any papa, any income of friend, but I would see Venezuela. Then it's soon for papa, any income. 2020, one you appear, Abdabum. We see us 1 you appear, and when Yamono, a quantuno, and was one one, I pass a you pay. Johnny papa, income, now we see, sir, demons you quite. Now a radiating fan soon will you pay. Now, once 1 year you pay. Once Afibia is Simon, Yana, when you pay your yin pay, a war bushiamu, a bear naya walk for papa. Now, when you pay, Abraham knows 1 year you pay. Papa, I am now should be. Demons or church say, you see, way on on dear, what you made Papa now can say, or not your cutia addition. And no, I am for 4 uncle and I will move to me. Say, be I know 2 from side will be a moment. Normally, I count this year be to me, dear. Okay. Aha, but and none in that until the autonomous no veteran, so but and just more can this year, and the can this year will be away this year beyond. Now, I make up a prince, make count, I hear him back. Umpana soliti almost, and I'm a person. Okay, Papa, I mean, Papa, what now? What do you want to know? Some doors is 1 year, but I can't not the end to say, who say ya. Says Cassam never went any Munyamwa. Now, what she's cano now and Munyamon Neco. And I went so knows dear. Ultimate Yalia Befie, and ultimately I couldn't show be Muna or Bana or any Munyamon no could repuno. Now was solitia, cleanse one more. Papa, the Aina Tosubium now, Mujume Diano, and also sign it here. Demon Fofra or Tosono. Blofocasa, your friend Olabas. I am Blofocasa. Indiana Mission Blofron said, Demono, yen shed any tree cassa, ye demo, ye from in a demo. Okay. Aha, the Blofocasa, your friend Olabas. Now, this Olabas, no, or no, or control a year 20 legends of demons. Okay. Aha. Now, I don't know a prince of hell. You can't hell, you know. Baby, ya no friend hell, Bonsam Jim, your friend lake of fire. Oi. Yeah, you can't hell ya, asamado. Ah, okay. So at yes, ye. Ndisa demon we no, or no, control asamado. So at yes, ye. Or control asamado. Nti owo ene saa ne ma no odi hu dwuma paa bi na nadia ba kwa wo yetie nipa e onu hia me ye no ene se we no ena wo sen oni pesi kasem yes o dimo we say oni pesi kasem na e kwan ya wo fa so a wo se si kasem ni de tie ne se sunsum no oni edika no ma me mo onipa bi ante ase se onipa bi a wo asase su bia no ye wo dimo a ono wo nante obia onipa bia sa wo ye sofuo wo ye asolebo wo ye president yo wo ye hwanyo obia wo dimo no Satan yi ni se one ne nante no monitor no omo ne from some monitoring spirit omo ye dimo okay enti sa dimo we a me kan no ono no se sikasem na kwa ofa so a wo se sikasem ne se sometimes ade a wo ye ne se usika wo de usika to ho a also sometimes obo and the sika to na sika no so ate kwamba akwa ofa so a omutim ni sika no sa sote asunsom no ya twe usika no mahodi nyina dai afrim afei kwamba akwa omutimi ade sika no se abere bia no oma problem eba fie ana wo ha obi ba wa abere sika no ntimi mfa bia dai ento wo ma de problem ba asamba so ate ase asana na me kan yale bia obetimi de yale ato ba so into the hospital na there what the beko so what you see into omutimi the problem ba usika no ntimi mfanto de be ya ne say say on say yetimi de eka pa beto so na ka ne be dawo so a e de all sika me de e be kwa kotua enti sadi mo wen ne say wono no wo de sika hye na de e be ni pa bra boso enti obi wo a adwuma de wo ye bi pa but no kwasem ne say wa ye tima ye adwuma bi 10 years 5 years but who bisano ebia 100 can say €1,000 and I say $1,000 ya nya de obenya bia ma yes adentia to me a ono mesika enyina nipa nsem no say to me na dey
was solitia no ya sa to me amebo ni din say the friend Olabas no sa Olabas split no o solitia nipa no nti wo no oma ontumi ana sunsum no ade ba krom ni siska no say omo no split ya wo say obitimi ka say ebi a ya botokro wo nsem sa di mo we no na ye sa de no enti sunsum no onsam no wo de wo nsa wonsam mo tua de ba spiritual na kwae de edem enti sika bi abesom bia na de enyina eye sa Olabas no Olabas split on na ye de sa de no enti me ka say minim obi no hawa ono wo what ya say menim wo de sa wo de yesi kasam ana wo de eye adwumasam ana wo de wo na onim na asema me kan se fa ho ana che se wo na nyame asoma me se me no we de emekasa enti wo sa nipa no ana wo hia se wo frɛ eye number egu screen na na awurade nyankopɔn fa ye nso na wo nya de ahome ezan the bible say mo amaso amone so abre na mo komubu mo mra me nkyɛn na awurade de obɛhye wo so atiase enti Olabas we na ye kana asɛm no ni dwumadie baako ya woyɛ paa na de eno no eno nti sɛ ubisa eno ene ni dwumadie ya woyɛ ena Olabas nso no ono ne tebia no ete sɛ aboa ye friend sɛ ponko wo na o look like a horse okay yes said the ponko te no saa na ne tebia te saa na ono no di mo ono ne tebia te nti wo na sɛ wonye ne sunsumani a unu sunsum ne ma una wan hwa be ka se ponko na ede wo hunu ba o edimo Olabas na sem na meka o edimo ta ponko we no nti nya se obeti mi adane ponko ane nam ewiasese ya mre hu anya nso no wo ye bibiti anya me ma na on se we nya hunu mu asem sunsum asem wo hu di mo bia physical da spiritual na ede ye hu dimo ndi dimo bia na spiritual na be hu ndi we no sa di mo we na de ba kwama na hu ye hu ni se wo ye ponko no o sa timi dane na ho enipa form yes entiama na hu ye hu pa o ye ponko but o sa timi dane na ho enipa form ewo eni nti hu na be so o ba te se enipa but at the same time say hu se ponko ba me di mo na wo kana wono no sesika papa di mo di fa ya ma ne ho ye mu di mo na wono no sesika sem no emesika nyina wo nipa nsem no wono no wa ye se ponko but eduru ba bi nso wasa ye se nipa yes confused on se da ye kan se bia on se hwe da bia me ka se nyamdwuma no mpo aye no da me ka sa asem no asofo doso obi a wone de ka kasa bia kasa but obi a wone side of it what you say aha a spiritual side dia nyame de ho no amame no amame ho tumi ene ahoden a awurade fa ye nso sunsum no de otumi de fa ahode ne wagye de etu nipa so ene ye hunu ahohobone ne hunu se de de omo adwumade de etie we nye se ebia ya kwesua bibi ne ye ka eye de nyame me ye hunu ene ye de ye ka ngofo time bisa me question ne pa se wo book ho nsem na wo ka na me se da bi enye book eye nyame na da na di kire me na mabeka oba ya na anu odin because nsem na oba wo ka no because sunsum a ono se sikasem no awurade entime yi a kirew se otime dane ponko na wasa ye se nipa solitie ni pesika de baba this ngofo bisa on se eye levels okay nyame dwuma na on se da me ka se bi wo se nyame dwuma na ye no sorry eye levels pe bia wo level nu ye ne ye ka ho asem a ebe ye onwanwa so ati ase okay but se wadru wa ye ka ho asem enye onwanwa pi ndi dia meken dia onyine wosunsum no owosunsum ni wana nyame apagya no wosunsum no de onim ne meken na wotie mi a emfansem a meken de eni angro na se nyame ma obi ani anka bia nipa bebre mo da wo mo na yes sane ma wo hunu no enka bebre bia wo bekekam ana bebre betiatim wati ase enti nyankopon onim saa ne nti no ana onipa no third eye no ni obi a na obi ni third eye no enti wo physical two eye no hwe ba de etoso miensa no de enye obi a de na awurade de obi ma no to onye saa nke nipa bebre entimi ntras aseso said the demon te na wo hu se demon we ne bia wo hu se de o ba kire nyame mo mo de anwode enti sa wo bisa saa na etie abusia me ka kire wo se papa yi de ye nsaka ne se de a na che se wo boy kire niemamu sese ahombone dwumadie demons o dwumadie no awurade fa papa esu no kire ye
o de woni na emienu se de me de emienu ya wo da wada ade kye wasole wo ku adwuma ba but say wa homu bi nso wo mo no nso no wo ye wadwuma wa abrabo ma pese onya sika no na wono nso hyi sika no wo pese ni mo nyam ba na wo nso obesisi adan wo Ghana wo nso obi an wo se wotu kwan no wo kura de okoye na mbego kura da so wontimi mo mai mu kura sika no onya ya na ahye enu nti na yakofre papa ya ba se ono de wo hwe ne ma hincha wa de kura dan ni mu no na wagye safoa no de ama no wabie na wo nso afo ni mo nyam na wo mpagya on se wayale ya wapoka yale ne nko e kire se sunsun mu no sika wutua ne nyina no wutua gu sunsun mu e ma sunsun mu nya sika enu nti na sika na wutua na wayale ne ho no adwuma na ese na adwuma ne nyina akodi sunsun mu eni ze onya sunsun mu boafo sei na wode ade na akosie na wumuru na mo wani je nwie pe ore safoa ne mawa na wo nso wani age papa niema wo cheche papa chiame na ade na anu aya me den niema wo cheche anu aya den nyame nhia papa mbese me busa se se bia me wo hoyi me nye ahonbone ne hwe me obetima ye bibisa se metim ba bi kom me mpem ho asem de omni se ahonbone wo nkoka wo mo ansa na ahonbone se obesole atia na wo hunu mpo no akoka no na emum no obi na ono do kwahye ne nsa se ebia me nuani me mpese obenya sikada nti me de na ehya wonsa solitia no no watua sunsumo no like waye na sede ye tase waye ma sa di mo no wate ase nti wo watu kwae ewa abrochire nyina wunya sika no sunsumo no ufie tumi bi ana ufie baye bi etimi de ukogya no se me nua we me mpese obenya sika abeta abia asase asifie da ana se me nua we me mpese ono obenya sika no ba ba bi papa da enti me de na ehya wonsa solitia no ewa abrabom so wate ase ana me nua we me mpese asomdwie de dey obenya bi da tie woni pa bebre wo a sesia no omanya abanyama ne ye wa abra omanya bone a ye do mo atum yes bebre nso no masem wo koto a ya omunhuru no ma ya asem no wo koto a se nyame amwa na se omudifo a eka ye bebu agu wo so no agi awrade nyankopon hata we na dey enimu so ate ase enti dimo no onkoka no wo de onkoka na emom no eye obi a ono kura wo bone na ono ede wo kogya se yensew emfa wo se wo na yesofo ya wo bompaye ufie tumi ana honhom a ompe wasem a o ufie no bitimi wakose dey onsole ntiaw ndu ebi abedi sofo no de ba sofo duma ni nyina unhuru mpuntu obi ede o mu da unhuru mpuntu obi a o mu da wo try wa unsa wusi se build na dey na jinsamu nti wankasa mame bisa wo se eniema dodo se na wonye ya enyeye bibi enya kwa bibi tachide eno na memo woni aba ho se this year ya yesim 2020 no mpeza be ka kire se de all pamono onsan ya onso ahoto de dey unya bida de osan na osan no tumrika pamono se ono onsan na chi ya wonso nya de abenya home se dey woje wa home so ati ase enti di mo no de enya sa wo na akwaka no eno aba so obaye onemom no sunsum ye wa honhom a omo nso na de wokono ma dey asole ye tia sa na tie okay abusia nyame nhyirawo wo mu a papa na we no do wo kono de wodi di mo so kire obi no bi a wo fie ni ana se obi wa abantene kura na wodi koma etimi ye adwuma oh medical kire dada na se ansana tumi bi betumi na ye ofie tumi ena de wokọ ekoma no na wasole de etia wati ase enti obi tumi ontimi nyi obi wa bra ne fie tumi bi de enim ho enti bra wo bra nyina na wo bra nyina na wa bra nyin tumi bi na tekire se de wakogya ye wakitia sunsumu edi wo ma di mo obi se o mre wase mbacho wati ase papa okay na obetimi de wama bia di mo so mi nu se na se di mo no de ba ko pe no ka se wo de wo ya adwuma no a obese wo sikasem a na so betimi de wama di mo so bi nse obobo so mo do so se di mo no obi a wo na adwuma ndi de wo no ono control sa side no pesa enye wo no se bia pesa yale na wo de beto so de control sa yale na ho no ono no na de wo de be hye ne nsa wati ase okay de opese wo ye wo no de wama sa di mo no ya sunsumu no yes na se odwuma na bia wonse na no de wama sa di mo se wonse odwuma no yes
papa ni anu odi yon saa na tie abusua ntina me ka se kire wunya abrabom coach na wa kire wo se adwuma we na wo koye ni se wo ye sikasem we ni ba bi ade koto no ni se awale we no obi hu se nka wo kwa awale ne begu a ko hwehwe mu anka wanko obi hu se adwuma we wo ye nka bebo ne fo manka wa anya se adwuma no enu ntina papa ya ba se oba be coach wu ade bi a wo ye ho na se wo frɛ na obi coach wo adwuma sem no ebetu mpon wo sikasem no ebetu mpon papa we ye ka coach asem no ye se mumu de awrade de modura kiri wo sunsun mu no yeso obi pese wo ye adwuma na se obi akodi abro kire nkata asa no mu ye ma be ka abo a obetimi ahwe sunsun mu coach no wa faulatu e de anya sa de no me da wase kambeka di mu ono so soliti asa na ma okay no kwasem ni se sabe me ma metna emeka bibi na ada izanse me nso mebu aten yes what you say papa ne no correct me nso mebu aten wo awrade anim nti de me wo ho ahoden na me ka ho asam de me ni ho ahoden de nyame mfa ho ahoden ma me nka so what you say aha nti obia ne baabi a wo nti sa ye fa nyame din so ene awrade kwan so na ya kire onipa se fa wetu ya ne be yese de yesu adom de woni ma anante pa na so watie me pa na waba me ho pen de wonim se ye ka sunsum se ye nkire nyame kwan se ye fra bibi se dalation dia sunsum sam dia awrade ade amame nti ye wakwan mebra awrade timi fie so me ni pa de enya danse die ma obrere de atutwa na ahoto de eba eno na wo no wisu we bi se coach nti ye kire onyankopon kwan no ye kwampa emfa wo haw bia mra wo nyame kwaya woni beje na ho ade ato nti na me guso ka ahombone no nti dimo ba ko bi nso a ono ne ye frɛ no molas ya MOLAS molas okay na this dimo ye frɛ no molas no ono no ne de nse ono no control 30,000 legions yes eno ono o control mo na sa molas no oye dimo a ono se no otichi ona like on say omo afa demonic so be one teach one ma otichi wo mo one teach wo na e frɛ bi say astrologers omo ko wiom ehwehwɛ niam mu no sa dimo we no ono na e control ono na emo sa tumi ni ahode ni ayi no omo ko wiem ko hwe bi abosome mu no yes sa tumi ni any scientist sa tumi we na ono na provide omo sa nimde any o provide omo nti won say ye wo bebre won say bebre like ye ka bebre nam ye wo bebre nam kwambone so ye nya nyame kwa so mu kwa akiri pa sunsum no sa dimo de obi wo nimde pa ye sunsum nimde pa ye demonic kwa so sa dimo we na control sa de okay na sa dimo we no ono ne the particular dimo ono say o say onipa enkrata asam yes dimo we no enka enkrata asam a enye say obi atukwa nko okay obi betuma sifie obeto asase asase no hu ni obeye enkrata asam be ba asase no be free ne nsa ti onipa bebra wotie mi a wato asase ba akomienu miensa ma asase no free wonsa se ebia happen wo saa eno nko ade meka nyame enu munya wo frɛ mi a magi saa asase na asade amam papa ne nyame meka wo nyame di ade ko so ne de obenya papa so obi ato asase bi no obi age free ne nsam nko ade a ye nkrata asem wa anti won so do no na on de o se nkrata asem so ati ase nti betumi aye se na wo de memisa ade na wo de wo krata all right yeah na wo ko renew afa wo wi ko renew na no 5 years na renew ma mpa cha wo normal papa wo de enye normal na me ka bibia ma eni party bibia se enye bibia na ye friend no ye fa no normal ade no ye de ama wo dada ne renew no 5 years ni bepem na ye renew ma obi mpo de no obi nso no ya de ya je free ni nsem se ye mfa ma ne bi and that particularly my friends the molas no ono na ye sa adwuma no na sa molas no ono de ohwe se ade e fa nkrata asam ubia no ompesa so dwe beba ho yes and the molas no working against the people nkrata and you can wiase tumi pa no wiase tumi enema miensa ne kura tumi ba ko ne krata yes
ba ko ne krata nti wo hwe se sa krata atumi na wo ne dey ebefiri wo nsa nti wo ba hwehwe se wo nso wo penso a sa atumi no ono na ma wo nsa nso dey enka because ono solitia enkrata your friend moras spirit sa demon no sa na your friend no ono na yes adwuma ni nyina na wo ya mi kan masa me ka bibi amwo hunu se ewiase we ya da se bibi ni wiase ya da nka dey ya topunu what you say na eyesa wo di sa demonic eyin ba demology de ohun asusuan bebere ba ye betimi asua ama ahwefo ate ase we no se na minima enka minim se we na nka na obebisa me anka ka me kansam ne but we no amena ahwefo di ka agi we no na me ya we ba won kansam kra oh dabi demology ka kire wo dia wo ne ka bia dabi ye nuru ba bia sa ye ka demology ye nuru ba bia sa okay na me di ekwa akiri wo sunsun samne ye hunu ahomboni secret no mu ne ma no awrade atom ode ye kwa akiri ewo enema mu enti sa molas no ono na scientist ne wanwan no omo nimde ema omo de ye ede ahwehwe niema mu enti obi obetima man nyansa technology omo nimde a omo tim de ye emfidi djuma ne sa niema no eye sa demonic we na ye sa niema na friends molas ono na ye sa de no enyina manim de ema bitimi ye emfidie akese sa spirit we ono ye sa de ni nyina spirit eye demon friends molas wono na eye sa de ni nyina papa na no molas na wo kan se wono de nkata se mo no na basa papa me hu se wo mu a se bia me bi ko school mako university bi kura na bo abrochire mpese me sua de ko akiri but okotwera zam se na da bia na wa feli okoyesi ya da bia na wa feli na se wo Ghana ha ne nkata asem no ko school ya da bia na wa feli na papa eno so no wotimi ya sa you know sa molas anza me se ayen krata asem enti ade bia e fa krata ho bia be de unkunim de bebro no enti betimi aye nsohwe exams se wo twa exams wi akrata na ye de be ma wo enti obetimi osole tia wo ba no se de be ya ontumi nya sa krata obo a aka ne nsohwe ba akopa wo twera anka Yesu ngo tibetimi nya adwuma ye etuma e bibia anya de a wo hwehwe ba spirit we no na eye sa de no enti se ye obo se ye wankasa wutie mi o se ye wan yo se ade bi fa nkrata asem wo na wanya wo ha wo nko ade a eyema wo se wo be frɛ na ye manyankopɔn afa ye nso na ya si ahombone kwaye firi wabrabom na wonso obo asa ne mankrata wo ne mani didi e wo bia wakwantu but yetimi the problem e ba e won sa ne mankrata ze de be ya kakra aban de mano no ne nsanka masa ahombone ye adwumo endi se bibi koso na se won te ase ya me pa chew uhua awurade difo a awurade ama no sunsum tumi ni ahodra awurade be fa ne so a kyerɛw adifo do so de but ye wo wonna nyame do moduru baabi esanze krobi wa krobi ye dai eto aso na ensaten anso mpanimfo se ni nyina dai enyepe wati ase aha disanete papa wo di mo ya wo chechire papa wo mu no wo mu dwumadie no papa wo mu di ne fan na so wo mu de wo mu no de wo mu nhyede ni ba wi particular say ha na ye di adwuma oh me da wase ko fi Yesu ya ka demonic ya anase ahombone ya demonic dwumadie pa de omudi ne sunsun ya spiritual word na a manifest into physical word what you say omudi no omudwumadie no was spiritual word na a manifest into physical word what you say sunsun no muye no ba na de e wo honam fam nti ahombone dwumadie nyina e sunsun e na omudi sa adwuma no bana no se we ako gina park so no modi wo mudwuma na omode wo monte sa oh se ya kase bia te sa bayi dom yes bayi akohia park so a eye honhom na omode ko nya wo ni padua no omode ko nti spiritual word no mo ya de no omo ya no spiritual nti se wo sunsum no mo yes sunsum no omo ya sa de no eye sunsum okay abusuya me ka kire se sunsum sam de ene ne ma hinta wo sunsum a e ma ni pabrabo NCA na wakoma so ade emamu no de a open solution master pa de a prophet Isaac Bona one na me no twetwe nkomo yi me kanfo na ma wo se frɛ number na gu screen ne so no wo de frɛ number na se wo frɛ number na niema a etete wo a ema wusua da bia unisuafo sumie no awurade be fa papa yi so no waboa wo wagye wo firi
na won so woni je edai etimi awie pe na wakoma so ade abam on se da bia me ka se wosua che na abrabo nyina eye solution ehia ne se wo benya safoa no se de bia papa kan se yede dan ne ma na woni safoa na be de watimi awura mu eno nti adwuma de wo ye de akontuo no watu de abrabo no wo bo de enso se beye na woni je be wie pe ye na wakoma so ade abam na sika na ye na ne ma no ye na wo besere no enya mam eno nti na me ka kire wo se frɛ papa na de ahinta wo ade kuradan ne mu no wo de safoa no be ma na wo bi papa yam na wo su bi mu nti na ubisa ahonhom no ye frɛ ba ko se bear ya na sa honhom na me kan demon na me kan asem no ono no o ne tebia te se abo ye frɛ ne koto na ne tiri ya miensa yes ne tebia te se abo ye frɛ se de koto ena ne tiri nso eye miensa na sa spirit we no ono pa ne dwumadi a wodi ni se osolitia awo yes onipa awo koto no yes sa we demon ba wa se koto ne tabia so hu na se demon no wa wo sunsumo ne otimi hu no se ne wote se de me hu me a me ti se de me ti no sa na sa demon no nso no ono nso ye hu no hu se ne wote ne tia miensa ne tiri ya miensa na o te se koto na ono no ne dwumadie pa wo di pa ne se osolitia onipa wawo nti ye kan low sperm count wa to me we etachire eno de low sperm count emple nipa yes ana ye kan say obi awale awoma eye sa hunhu we na dey wo ye sa de no sunsum ade a omuye de tia enipa no to omuye de tia nipa na obepa wo na pa pe wa unu se unu kru doctor akase problem bi ani ho bibia ye kama ya wonu se ye kama na de na awo no ema e kire se bibia de ekuram mpanimfo se wotwe bibi firisoro na ma na kire se de bibi kuram nti ade bi a 2 years ni watwe a ade ne maaye no e so mo ni ba won se ene di mo bi de ekuram nti sa nka de aba nti we no de omudwumadie pote pa no de e yawo se obema omumma kwan me nti because our wale forms say mo wale na wo ama awale se gu ne beguru ni je kura me papa yes nti on sa di mo we no say on de awo and osolitia awo otake awo nti se unyinsa ne a obetima manyinsa na sei obo otimi enyinsa 1 month 2 months na asei enye wo na waye boni bi but eye tumi bi a sa tumi no osolitia awo ndi sa tumi na osolitia awo no ono na oba unu sa tumi no sometimes blame church spiritual knowledge o ma na da no sometimes da no beda na sa de be ono beda pa na nyinse na de na ase no sa demon we mu ono ye sa ade no nyina ono na ono beda na ase ana ase obo ono meda bo so yam timi hyew plakope na aba yes obo nso a mo de mo be ya kura no seed no kura no ba ni ntimi mfa bi na wo na ba so what is ana se bia a low sperm count na wo wabraboma ko vi yesu me kase nyame ni mo nyam se ewrade de nsafo ama ye kura keys eye ade ketekete a ewrade fa ye nso de ama nipa na enipa nya ahoto ndi se wo de ye awo menim de wo fam but me de me kase se this year 2020 de me kase nyame ni mo nyam se menim nyankropon ni ma me ko ye ne asema kase ne apam a woni ma pam wa afiwe se afiwe obema ne manya selie but obenam me so ama ne manya selie ti se eya awo problem dia ka wakoma to yem me catch say eya just small thing na me show bo say e bretia bi no onso be nu say nyankopon difo ne ye wa difo bi a onyankopon webre odo amon say obema ma ye nkunim difo opa nya me nhyirawo abusua na papa e ka no ono de sunsun nsam de papa abofo no akabia na but onya abofo asem no wo de facha me ahonbone no demons ne de no asa na ebra no continue na yabobɔ na se de obefrɛ wo no na wakyerɛkyerɛ niam mu no wafrɛ na waboa no wo mu a awo ho ayɛ drink krata asem sikasem se de ma me fa ba ko pɛ ntwato demon bi ye frɛ no agas na sa demon no ono no wada no wadi se old man akokra yes sa no wote ena sa demon no ohu na abrebia no ote krokro da so den kokro da so den chamso ya ote den chamso ena ye na dwuma
yes no normally ne dwumadie ne ya na odi ne wonsuo mu pa ne dwumadie ne odi ne wonsuo mu pa na ono nso esole tie nipa e wa abrabom nti sede bre no ekro no nti no emfensia na awurade ya adoma ebrepem no yebesa betoa so awusia papa yebeda wase ena de niam a wo de aba ne de se papa ka kire wo se 2020 one awurade akasa de awurade aka kire ne se eniam bia hincha wo adekoradan mu bia wo sunsun mu no adekoradan na yaje sikasem akohyem adwumasem awo akwantuo maso oden saa niam no pipes ni saa niam no hintere nyina papa se awurade wo de kin na ma no obebie saa pono no obefa no so the bible say o se mebie sunsun mu adekorade na ma mo na moni age wa abrabom eno na papa se awurade e de ahye ne nsa se 2020 o ma nyamema ensere na wogie ne fa hodie enye nyamema de a ebusu amerika kire wo se eduru dwumade se idi a na ya frɛ papa yi se ya ne ya ni age because o ma abrabom no ya ni je awie papa de o kan twato na me da bia se de amerika no fa dodo akonya ba akofo entra so nche de na kan twato na ya me kan se ewiase we ye woro afifoforo ne yasim se anamontuo a mo wa abrabom na se de wotena ho 2019 na se saa na be ye de a nsesanye bia nso ba na ebeche nti de me kan se yesu ba ye no wona otua na mokon ne nchen no wona Yesu Kristo rade fa no so de age wo no ndi saa na me ka kire se ebia wo ha obi ana amane bia me pa kyew enka achi ema enuma duromu na wagye wo ho ye awurade nyankopon betumi de wagye de ato abrabo so nti kwa kuma to yem de wo fam ene ne wo nam mu bia no me hye wo bo se ye ka awurade akwankyere ana tumi a eye adwuma ana ya di bibi ma o di bibi ka bibi ho ama edanse ya badia sabe nyame na meka mfo me ho but media me wo de metumi aka se we na nyame de ama me na we na me wo se bibi se ni a ohwefo a wotie me wo na nyame asoma mo nchen this year 2020 se me nkasa nkyerɛw so obe frɛ number no nko ade a rade be fa me so kasa kyerɛw na meka sunsum nsɛm ahinta sɛm akyerɛw na ma kyerɛw de obɛya a awurade ani monyam ebɛda adie papa nyame enhyira wo pa nyame enhyira wo sede papa kano wo de frɛ number na gu TV ne so no dene papa eni nkomo Bible se 2 Kings chapter 5 verse number 1 wo se na Naaman de no way obrane a odi mu na wo sika bebre na enso no yale kwata enso sika sem no watukwa ne de wo ya adwuma ne de wo ba abrabo ne nyina na enso de na ha wo frɛ number no TV ne so dene papa yi eni nkomo na minim se awurade be fa papa so no waboa wo awurade nyankopon hyira wo ene de dwuma de ne si a wo be sa ate yenka awurade asom biem la wo so shalom peace bye bye